ও মহিলা মা ও বোনেরা, আশা করি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের রহমতে সবাই ভালো আছেন। তো আজকের ভিডিওটিতে আপনাদেরকে শিখিয়ে দেবো কীভাবে আপনারা পবিত্র মিলাদুন নবীর নফল নামাজ আদায় করবেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের মধ্যে অনেক মা বোন রয়ে আছেন, তারা পবিত্র মিলাদুন নবীর নামাজ কীভাবে আদায় করতে হয়, কত রাকাত পড়তে হয়, কোন সময় পড়তে হয়, কী সূরাতে পড়তে হয় জানে না। তো আজকের ভিডিওটিতে আমি আপনাদেরকে শিখিয়ে দেবো কীভাবে পবিত্র মিলাদুন নবীর নফল নামাজ আদায় করবেন মা ও বোনেরা ইনশাআল্লাহ। তো মা ও বোনদেরকে বলছি আজকের ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখে নেবেন, তাহলে অবশ্যই শিখতে পারবেন কীভাবে মিলাদুন নবীর নফল নামাজ আদায় করতে হয় ইনশাআল্লাহ। তো এই নামাজের নিয়ত কীভাবে করবেন, নামাজের নিয়ত এভাবে করবেন: আমি কেবলামুখী হয়ে আল্লাহ পাক ও সন্তুষ্টির জন্য 2 রাকাত মিলাদুন নবীর নফল নামাজ আদায় করছি কেবলামুখী হয়ে, আল্লাহু আকবার। তাহলে চলুন আমরা ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখে নেই ইনশাআল্লাহ। আল্লাহু আকবার। সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারাকা ইসমুকা ওয়া তাআলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গায়রুক। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافيني ارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافيني ارزقني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. الله أكبر. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.